Chapter 4, The Toys. Author Coventry Patmore, Coventry, Coventry, Patmore, Patmore. मराठी सारांश. कवीचा मुलगा प्रौढ मनुष्याप्रमाणे वागायचा आणि बोलायचा. त्याने कवीची आज्ञा सातव्यांदा मोडली. त्यामुळे कवीने त्याला शिक्षा केली आणि चुंबन न घेता कठोर शब्द बोलून त्याला घालवून दिले. त्याची आई मरण पावली होती व त्यांचे सांत्वन करणारे दुसरे कोणी नव्हते. मुलाने स्वतःचे सांत्वन करण्यासाठी पलंगाजवळ टेबल ओढून त्यावर आपली खेळणी जमवली. त्यांच्याशी खेळत तो झोपी गेला. दुःखामुळे मुलाला झोप येणार नाही अशी भीती वाटून कवी त्याच्या पलंगाजवळ गेला. मुलगा गाढ झोपलेला पाहून त्याला आश्चर्य वाटले. झोपण्यापूर्वीच्या रडण्यामुळे त्याच्या पापण्या ओलसर होत्या. ते पाहून कवीला फार दुःख वाटले आणि त्याच्या डोळ्यांचे चुंबन घेऊन त्याने आपले अश्रू त्यावर पडू दिले. त्या रात्री झोपी जाण्यापूर्वी कवीने परमेश्वराची प्रार्थना केली. त्यावेळी तो रडला आणि म्हणाला, परमेश्वर सर्व मनुष्य प्राण्यांचा पिता आहे, कारण त्याने सर्वांना निर्माण केले आहे. लौकिक पित्यांपेक्षा तो अधिक प्रेमळ आहे. जेव्हा मानव मरतात आणि आपल्या दुष्कृत्याने परमेश्वररूपी पित्यास त्रास देत नाही, तेव्हा परमेश्वराला आपल्या मुलांच्या दुष्कृत्याबद्दल वाईट वाटेल. तो त्यांना शिक्षा करणार नाही, कारण त्यांच्या आज्ञा त्यांना समजलेल्या नसतात आणि त्यांनी अगदीच क्षुल्लक गोष्टीत आनंद मानलेला असतो. मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. लाईन्स 1 to 6. Thoughtful eyes means eyes. We showed that he was thoughtful. विचारी मुद्रा. तो विचारात गडलेला आहे असे दाखवणारे डोळे. आंखें जिनसे वह विचारमग्न है ऐसा प्रतीत होता था. इन क्वाइट ग्रोन अप वाइज मीन्स इन ए काम अँड सिरियस मॅनर ऑफ ग्रोन अप मॅन. प्रौढ माणसाप्रमाणे शांत व गंभीरपणे. वाइज मॅनर मीन्स रीत. प्रौढ आदमी समान शांत और गंभीर रीति से. लॉ मीन्स ऑर्डर, आज्ञा. स्ट्रक हिम मीन्स बीट हिम, मारले, मारा. डिसमिस्ड मीन्स सेट हिम अवे, घालवून दिले, भगा दिया. विथ हार्ड वर्ड्स मीन्स स्पीकिंग हार्ड वर्ड्स, कठोर शब्द बोलून, कठोर शब्द कहकर. अनकिस्ड मीन्स विदाउट किसिंग, चुंबन न घेता, बिना चुमे. पेशंट मीन्स एंड्योरिंग, सहनशीलता. लाइन्स 7 to 11. लेस्ट, lest, लेस्ट मीन्स फॉर फियर दॅट, कदाचित, नाही तो. ग्रीफ, ग्रेट सॉरो, दुःख, शोक. हिंडर, स्लीप मीन्स कम द वे ही स्लीप, झोपेत अडथळा आणणे, नींद में रुकावट पहुंचाना. स्लंबरिंग डीप मीन्स फास्ट अस्लीप, गाढ झोपलेला, गहरी नींद में. आयलिड मीन्स पापणी, पलक. आयलॅश मीन्स हेअर ऑन द आयलिड्स, पापणीचे केस. आंख की बरौनी. लेट मीन्स रिसेंट, अलीकडील, थोड़े समय पहले का. सॉबिंग, SOBBING, सॉबिंग मीन्स शॉर्ट चोकिंग साय, स्पंदणे, हुंदका, सिसकी. वेट, WT, वेट मीन्स मॉइस्ट, ओले, गिले. लाइन्स 12 to 21. मॉन, MOAN, मॉन मीन्स लो साउंड ऑफ ग्रीफ, कण्हे, कराहना. लेफ्ट अदर्स ऑफ माय ओन मीन्स लेफ्ट सम ऑफ माय ओन टीयर्स, माझे काही अश्रू टाकले, मेरे कुछ आंसू गिरने दिया. हॅड पुट मीन्स हॅड केप्ट, ठेवले होते, रखे थे. काउंटर्स मीन्स स्मॉल राउंड पीसेस ऑफ मेटल, धातूच्या गोल चकत्या, सिक्के. रेड व्हेन स्टोन, VEINED, रेड व्हेन स्टोन मीन्स स्टोन विथ रेड लाइन्स ऑन इट, लाल रेषा असलेले दगड, लाल लकीरयुक्त पत्थर. एब्रेडेड बाय बीच, ABRADED, एब्रेडेड बाय बीच, BEACH मीन्स मेड स्मूथ ऑन अकाउंट ऑफ रबिंग ऑन सी बीच, समुद्र किनाऱ्यावर घासल्यामुळे गुळगुळीत झालेला, समुद्र तट पर घिसने के कारण चिकना बना हुआ. शेल, SHELL, शेल मीन्स हार्ड आउटर कवरिंग, शिपला, सीप. ब्लू बेल मीन्स ए काइंड ऑफ फ्लॉवर, फूल विशेष, एक प्रकार का फूल.
Arranged with careful art means arranged in a artistic way. कलात्मक रीति ने अच्छे ढंग से रखे हुए. To comfort his sad heart means to console the mind full of grief. दुःखी अंतःकरणाचे सांत्वन करण्यासाठी, दुःख भरे मन को शांत करने के लिए. Lines 22-23 mean with tranced breath means with our breath suspended or choked as if in swoon SWOON. तंद्रित श्वास छोड़ने, सांस रुका हुआ. Not vexing thee VEXING vexing THEE means not troubling or annoying. तुला त्रास न देता, तुम्हें बिना सताए. Of what ties we made our joys means how childish our pleasures and interests were. आमची सुखे व हितसंबंध किती बालिश आणि क्षुद्र होती. हमारे आमोद प्रमोद अनुराग कितने क्षुद्र तुच्छ थे. How weakly understood thy great commanded good. How imperfectly we understood thy, that means God's great commandments meant for our good. आमच्या कल्याणाकरता असलेल्या ईश्वरी आज्ञा किती अपूर्णपणे आम्हाला समजल्या. हमारे हित के हेतु दी गई ईश्वरी आज्ञाएं हमको कितने अधूरे रीति से समझी. कमांडमेंट्स मीन्स गॉड्स कमांड्स, ईश्वरी आज्ञा. फादरली मीन्स पिता प्रमाणे, पिता के समान. मोल्डेड MOULDED मोल्डेड मीन्स शेप्ड, क्रिएटेड निर्माण केले, निर्माण किया. फ्रॉम द क्ले CLAY क्ले, that means from the dust earth, मातीपासून मिट्टी से. into bracket reference God formed man of the dust of the ground. परमेश्वराने मानवास मातीपासून निर्माण केले अशी कल्पना. परमात्मा ने मानव को मिट्टी से निर्माण किया है. यह धार्मिक विचारधारा. कंस पूर्ण. ब्रैकेट कंप्लीट. thou wilt you will wrath anger क्रोध राग. thou wilt dash 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 childishness. thou will cease to be angry and wilt have pity on us. Since in thy sight we are only children, you will feel sorry for our foolishness. आमच्या मूर्खपणाबद्दल तुला वाईट वाटेल. हमारी मूर्खता के कारण तुम्हें दुख होगा. Short answer question. 1. What did the poet see and do when he visited his son's bed? Answer. When the poet visited his son's bed, he found that he had very artistically arranged his playthings on a table near his head to comfort his sad heart. There were a box of counters, a red limestone, a smooth piece of glass, some shells, and bluebell flowers and 2 copper coins. The poet felt sorry to see this, and he kissed his eyelids and let his tears fall there. 2. What did he pray to God that night? Answer. That night, before going to bed, he prayed to God and said that all human beings have been created by God from earth. As such, he is Father of all, but he is more loving than the earthly father. When human beings lie in death, they do not any longer trouble God by their wicked deeds. At that time, God remembers that His great commanded goods were not fully understood by men, and that their pleasures and interests were quite trivial. Then He would not become angry with His children. He would only feel sorry for their foolishness. 3. Give the central idea of the poem in your own words. Answer. In our prayer, we request God to pardon us for our mistakes, because we have not fully understood His great commandments meant for our good. Then we should not punish our children for disobeying us. Like us, they too do not properly understand our orders. Or, just as we expect God to pardon us for our mistakes, for we have not fully understood His orders, we must not punish our children for disobeying us. What we are to God, our children are to us. 4. What is the moral of this poem?
Answer. This poem presents a human father-son relationship. The father had punished his son for disobedience and sent him to bed. The boy, in a desperate attempt to comfort himself, had arranged some of his toys by the bedside. The poet had struck his little son for disobeying his orders for the seventh time. There was none to comfort him, so the boy had arranged his playthings to console him. Seeing this, the poet was grieved. That night, before going to bed, the poet wept and prayed to God. He said that when we lie in a death without troubling him by our wicked deeds, and when he remembers how childish our pleasures and interests were, and how imperfectly we understood his great commanded good, he would leave his anger towards us and simply would feel sorry for our foolishness. God has created us all from the earth, so he is our Father and is more loving than any one of us. Very short answer question. 1. Why does the poet punish his son? Answer. The poet punished his son because he had disobeyed him for the seventh time. 2. What did the poet find at his son's bed? Answer. When the poet visited his son's bed, he found that he had very artistically arranged his playthings on a table near his head to comfort his sad heart. 3. What do we pray to God? Answer. We pray God to pardon us for our mistakes because we have not fully understood his great commandments meant for our good. Explain. What we are to God, our children are to us. Answer. Just as we expect God to pardon us for our mistakes, for we have not fully understood his orders, we must not punish our children for disobeying us. What we are to God, our children are to us. Chapter complete.